Okay, so yesterday, so we have learned the topic. So this is the Nepal Rashtra Bank of Nepal. Okay, so this is of Kathmandu region, Nepal Rashtra Bank. So who is controlling all the banks of Nepal? Okay, so आज हामी यही Rashtra Bank, Nepal Rashtra Bank, that is the central bank कै कुरा गर्छौँ आज. So yesterday we have learned what is bank. So what is the bank and what are the functions? What are the importance of bank? Okay, so bank ले के काम गर्छ त? So it helps to mobilize the saving. Okay, so saving like कसरी ठिक ठाउँमा राख्ने हो. Okay, so monetization. So कसरी एउटा चिजको भ्यालु बनाउने हो, हैन? So remittance को लागि पनि help गर्थ्यो. So it helps in the foreign trade also. If you want to carry out the transaction not only with the Nepal but with the other countries, then this banking system will also help. So bank le पनि help गर्छ त्यसको लागि पनि. So it gives the employment opportunity. Bank le the staff भन्नाले, so those who are working in the bank, okay, so cashier भयो, तिमीहरुको different sector मा manager देखि लिएर different sector को लागि त job दियो गार्डहरूलाई पनि दियो भने, सो कसलाई पनि दिन्छ त भन्दाखेरि जो बैंकले जसलाई मनी प्रोवाइड गर्छ, the person, those who are getting money from the bank, so they are also getting the employment. Suppose safari driver le, so if they are getting the loan from the bank, then this safari driver, they are also getting the loan, they are also getting the job from this one. Okay, so that means, so this bank is providing the direct or indirect way of employment. Okay, so it's really employment when there is a capital formation. If you want the money, and if you have the shortage of money, okay, if you want to start the business, but if you have the shortage of money, then what you are going to do? You are going to take the loan from the bank. Okay, अनि बैंकबाट लोन लिन्छ अनि त्यसपछि तिमीले क्यारियर सेटअप गर्छौ. ओके, सो पैसा त्यहाँबाट प्रफिट भएको पैसाले चाहिँ बरु किस्तामा तिमीहरूले तिर्दै जान्छौ. ओके, सो इफ यु वान्ट द if you are wishing for driving a car, okay, so तिमीहरुको कार ड्राइभ गर्ने एउटा सोच बनाछौ भने, okay, so if you are thinking to drive it after 10 years when you are going to get all that fund, okay, so 10 वर्ष पछाडी मसँग पैसा हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ म किन्छु भनेर सोध्छौ भने 10 वर्ष पछाडी त त्यसको भाउ झन् धेरै हुन्छ नि, isn't it? Okay, so the price is going to be more. So अहिले तिमी कुदाउनु मन छ भने किन 10 वर्ष कुद्ने? Okay, so you can take the loan from the bank. Okay, त्यसको लागि के गर्नु पर्छ? You need to show your salary, otherwise you need to show your property. Okay, बैंकहरुलाई यसो धौटीको लागि राख्नु पर्ने हुन्छ. Okay, otherwise if you are the job holder, तिमीहरुले salary चाहिँ तिमीहरुको यति छ भनेर देखाउनु पर्ने हुन्छ. Okay, and so after that you will get the loan, and after that you are going to pay around 30,000, 40,000, 50,000 per month. यसरी तिमीहरुको salary 50,000 सम्म त होला नि त, हैन? So त्यसरी if you pay it, then you can make your dream come true. Okay, so तिमीहरुले कारहरु अहिले नै चलाउन पनि सक्छौ, किन पर्खिराख्ने? Okay, so यसरी पनि, so you are going to have the loan and you are going to have the capital formation. Okay, so पछिको लागि मसँग यति वर्ष पछाडी पैसा हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ म एउटा लगानी गर्छु भनेर सोचिराख्नु पर्दैन. So you can take the loan from the bank, त्यहाँ प्रफिट आउँदै गर्छ, तिमीहरु तिर्दै गरौ. Okay, so in that way you can get the money. Okay, so you can get the loan and you can have the capital formation. Okay, पैसाहरु तिमीले गर्न सक्छौ, हैन? So these are the things that we have learned yesterday. Okay, so mobilization त्यो पैसा सेभिङ गर्नुको लागि, त्यो सेभिङ गरेको पैसा कतै चलाउनुको लागि, मोबिलाइज भन्ने के हो त? चलाउने. Okay, so move गर्ने. Okay, so that yesterday we have learned the importance of banking system. Okay, bank ले यसरी काम गर्छ अनि that will help us. Okay, so not only the bank staff but it helps all the people of the country. Okay, so that we have learned. Okay, so today we are going to learn the topic of central bank. Yesterday also I have told you, so there are two important question. Okay, so दुईटामा एउटा त पक्कै आउँछ 10 marks, otherwise अहिले अलिकति प्याटर्न चेन्ज भएको छ नि 8 marks. सो यो साल चाहिँ अलिकति, सो यो केसमा यो सालमा तिमीहरुको अहिले जुन एक्जाम भएको थियो 12 को एक्जाम, सो त्यसमा चाहिँ फुल मार्क्स, द हाईएस्ट मार्क्स वाज अफ 8 marks instead of 10 marks. Okay, पहिला चाहिँ 10 marks को आउँथ्यो, अहिले चाहिँ 8 marks को आउन थालेछ यिनीहरु. सो के छ भन्दाखेरि, so either central bank will come or commercial bank will come. Okay, so तिमीहरुले यो topics you have learned in there class 10 also. What is central bank? What are the functions of central bank? Otherwise, what is commercial bank? What are the functions of commercial bank? Okay, so यो साल चाहिँ तिमीहरुको commercial bank आएको थियो. Okay, यो साल, so just before यो ब्याचको लागि, okay, जुन अगाडिको ब्याच छ,
सो त्यो ब्याचको क्वेसनमा चाहिँ व्हाट इज कमर्शियल बैंक, व्हाट आर द फंक्शन्स अफ कमर्शियल बैंक भनेर एक्जाममा आएको थियो। बाई यसपालि सेन्ट्रल बैंक पो आउँछ कि ओके। सो देयर आर सो दिस टु क्वेसन्स, यो दुईटा क्वेसन चाहिँ कन्फर्म क्वेसन हो ओके। दुईटामा एउटा पक्कै आउँछ, कि त कमर्शियल बैंक कि त सेन्ट्रल बैंक। यस्टरडे अल्सो आई मेन्सन अलरेडी। सो आज हामी सेन्ट्रल बैंक बारे पढौँ ओके। व्हाट इज सेन्ट्रल बैंक एन्ड राइट द फंक्शन अफ सेन्ट्रल बैंक, के हो त काम सेन्ट्रल बैंकको, that we are going to discuss in the today's topic. So central bank भनेको के हो त? So नेपालमा central bank छ त? Okay, so that are the questions. So there is central bank in Nepal. Okay, so central bank helps. So it is the principal of all the bank. It is the bankers of all the bank. Okay, एउटा बैंक हो जसमा चाहिँ सबै ब्याङ्कहरूले चाहिँ एउटा सजेसन माग्ने काम गर्छ ओके। सो ब्याङ्कहरूको डिपोजिट राख्ने काम गर्छ। So it doesn't accept the general deposit okay। general public deposit को चाहिँ डिपोजिट यसले एक्सेप्ट गर्दैन। कसको चाहिँ डिपोजिट एक्सेप्ट गर्छ त? किन बैंक हो त त्यसो भए भन्छ भने सो दिस विल एक्सेप्ट द डिपोजिट अफ द ब्याङ्क्स ओके। सो ब्याङ्कहरूको डिपोजिटहरू चाहिँ राख्ने काम गर्छ ओके। सो एउटा पेड अप क्यापिटल हुन्छ। यो क्यापिटल चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि सो यो पैसा चाहिँ ब्याङ्कहरूले कम्पलसरी लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ, राख्नुपर्ने हुन्छ एनआरबीमा, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा ओके। सो इफ द बैंक विल कीप दैट मनी ओके। सो कति अरब रुपिस ओके, कति करोड हो कि कति अरब रुपिस, सो एक्ज्याक्टली आई डोन्ट नो द एमाउन्ट ओके। तर यो एमाउन्ट चाहिँ इफ दे विल डिपोजिट इन द बैंक, सो यसरी ब्याङ्कमा यसरी डिपोजिट गर्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि नाउ दे आर गोइङ टु गेट द पर्मिसन ओके टु गेट the banking sector okay। so to become a grade D bank or grade C bank, grade B bank or grade A bank okay। so त्यो कति डिपोजिट गरेको छौ त तिमीले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा, त्यही अनुसार नै तिमीहरुलाई के हुन्छ त सो यु आर गोइङ टु गेट द पर्मिसन ओके। सो त्यही भएर चाहिँ अब के गर्छ त भन्दाखेरि मर्ज हुनुको कारण पनि के हो त, सो वाइ द ब्याङ्क्स आर गेटिङ मर्ज बिकज टु मेक द्याट क्यापिटल ओके। एउटा तोकिदिएको हुन्छ यति करोडसम्म नभए यति अरबसम्म डिपोजिट गर्यो भने चाहिँ तिमीहरूको ग्रेड ए नभए ग्रेड बी नभए ग्रेड सी नभए ग्रेड डी ब्याङ्क हुन्छ है भनेर दिएको हुन्छ। एन्ड पिपल विल ट्रस्ट वाट, सो पिपल इज गोइङ टु ट्रस्ट द ग्रेड ए ब्याङ्क ओके। सो सानिमा ब्याङ्क भयो, सिद्धार्थ ब्याङ्क भयो ओके, एभरेस्ट ब्याङ्क भयो। सो देयर आर अराउन्ड सो 47 ब्याङ्क्स ओके, 47 ब्याङ्क्स इन नेपाल। सो यो 47 ब्याङ्क्सहरू भनेको अब तिनीहरूको ब्रान्चेस त धेरै नै छ ओके, बट दे आर 47 ब्याङ्क्स एन्ड यो तिनीहरूलाई मोनिटर कसले गरिरहेछ त, सो द मोनिटर इज डन बाई द मोनिटरिङ इज डन बाई द नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क विच इज द सेन्ट्रल ब्याङ्क अफ नेपाल ओके। सो सेन्ट्रल ब्याङ्क, सो एभ्री ब्याङ्क एभ्री कन्ट्री हेज द सेन्ट्रल ब्याङ्क। अब यो सेन्ट्रल ब्याङ्कको काम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सो पैसा इस्यु गर्ने, नोट त छाप्नु पर्यो नि त दसैँहरूमा, त्यो कसले गर्छ त? इट इज डन बाई द सेन्ट्रल ब्याङ्क ओके। सो अरू काम के हो त भन्दाखेरि फरेन करेन्सिजको रेट ओके। सो युके को फरेन करेन्सीको एक्सचेन्ज रेट यति भएको छ, कसले गर्छ त? इट इज अल्सो डन बाई द सेन्ट्रल ब्याङ्क ओके। सो एक्सचेन्जिङ द फरेन करेन्सिज बिट्विन टु कन्ट्रिज ओके। सो दुईटा कन्ट्री बिचमा फरेन करेन्सिजको एक्सचेन्ज गर्ने प्रोसेस पनि कसले गर्छ त? इट इज अल्सो डन बाई द सेन्ट्रल ब्याङ्क ओके। सो पर्मिसन दिने काम कसको त? ब्याङ्कहरू खोल्ने नखोल्ने ओके, त्यति खोल्नु पाइँदैन, कसले दिन्छ त? सेन्ट्रल ब्याङ्कले ओके। सो एन्ड वेन यु हेभ वेन यु राइट अन द जर्नल भाउचर, याद छ जर्नल भाउचर क्लास 10 ओके। सो वेन यु राइट अन आई थिङ्क क्लास 7 मा नि होला, सरी क्लास 11 मा पनि होला। सो वेन यु राइट अन द जर्नल भाउचर, यो सबै सरकारी कार्यालयको जुन ट्रान्जेक्सन छ इट इज डन बाई द गभर्मेन्ट ब्याङ्क ओके। गभर्मेन्टको ब्याङ्कबाट ट्रान्जेक्सन गर्छ। अनि त्यहाँ के लेख्थ्यो तिमीले? ब्याङ्कको नाम त के पो लेख्थ्यो? एनआरबी इजन्ट इट? एनआरबी भनेको के हो त? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ओके। सो all the government transaction is done by which medium? By the नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क medium, that means सेन्ट्रल ब्याङ्ककै मिडियमबाट ट्रान्जेक्सन गर्ने गरिन्छ ओके। तिमीले ट्याक्स दिनु पर्यो, कहाँ तिर्छौ तिमीले? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्ककै खातामा तिमीले यु नीड टु डिपोजिट एभ्रिथिङ ओके। सो all the transactions and all, so they are all done in the नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क okay। So नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क it is the central bank of Nepal and it is controlling everything okay। So यिनीहरू प्रिन्सिपल भनेर याद गरौँ। सो प्रिन्सिपल हो जसले चाहिँ पढाउँदैन, यसले चाहिँ टिचर्सहरूलाई चाहिँ के गर्छ त? अब अरू ब्याङ्क भनेको चाहिँ टिचर्सहरूले सपोज ओके। सो
अरू टिचर्सलाई चाहिँ सल्लाह दिने काम गर्छ यो गर त्यो गर ओके सो इन्ट्रेस्ट रेट यसरी बढाऊ इन्ट्रेस्ट रेट यसरी घटाऊ भनेर सल्लाह दिने काम मात्रै उसको ओके सो दिस आर द सेन्ट्रल ब्याङ्क okay so central bank is the supreme bank of a country and it is the okay so it is the monetary authority and it is the apex of monetary and the banking structure of the country and it performs as best as it can in the national economic interest okay so for any banking sector okay so banking line नै develop नहुने कारण कसको त okay reason कसले दिन्छ त भन्दाखेरि central bank okay so if central bank is not strong enough okay so if they cannot give a proper decision then यो तिमीहरुको your other commercial banks or otherwise finance otherwise development bankहरुको केही आवश्यकता नै हुँदैन okay so that's why so central bank plays a very vital role in making the country's economic strong okay so in every nation a central bank is established in order to arrange for the circulation of currencies throughout the country okay and develop the financial sector and to stabilize okay एउटा स्थिर बनाउने भनेको stabilize भनेको and to stabilize the exchange rate also exchange rate भनेको foreign currencies सँग you need to exchange something okay so dollar आज dollar कतिमा साटौं त because the price of dollar is keep on fluctuating okay fluctuating भनेको के हो त चेन्ज भइरहन्छ okay so it keeps on fluctuating and so आज कति चाहिँ भएछ त यो डलरको भाव भनेर थाहा पाउनुको लागि so who does that work it is done by Nepal Rashtra Bank so every financial activities are done with the help of Nepal Rashtra Bank okay so and it was established where so it was established on 14th Vaishak 2013 okay अनि तिमीलाई एउटा कहानी याद छ होला okay so your account teacher may have told you about this kahani also that so Nepal Rashtra Bank that is the central bank बन्नु भन्दा अगाडि एउटा बैंक अर्को खोलिसकेको थियो okay what was the name of that bank the name of that bank was Nepal Bank Limited okay so Nepal Bank Limited भनेको central bank अनि एउटा commercial bank नै हो okay एउटा commercial bank नै हो जसले चाहिँ अब so register लिएर monetary transaction गर्ने काम गर्यो नेपाल राष्ट्र बैंक द फर्स्ट बैंक अफ नेपाल है तर त्यो भन्दा अगाडि सेन्ट्रल बैंक थिएन ओके सो मोनिटरी इश्यूजहरु गर्ने कामहरु त्यो गरेका थिएन ओके सो आफ्टर नेपाल बैंक लिमिटेड हैज बीन एस्टाब्लिश्ड देन ओन्ली यो वैशाख 2013 मा यो एस्टाब्लिश भएको थियो अराउन्ड 14-15 इयर्स पछाडी नै होला सायद ओके सो यो सेन्ट्रल बैंक एस्टाब्लिश भएको थियो ओके सो you need to write down the definition because you so here the question is written clearly it is written there what is central bank and write its function okay of central bank so your 10 marks ma aउने question जुन छ so त्यसको लागि definition त लेख्नु पर्ने हुन्छ so यसको definition कति लेख्ने त okay so that you will get the marks so central bank so just you can write down like this so central bank is the supreme bank of the country okay you can write down this one so you can do the screenshot right now otherwise if you have book you can underline you can write down in your book okay so तिमीहरुको book economics को चाहिँ छैन भने you can come you can get it from the library okay economics को छ accounts को आफै किन and all okay so from tomorrow your school is going to be running okay so college is going to be running school लाग्न अलिकति टाइम लाग्ला कलेज चाहिँ रन हुँदै गर्छ सेम टाइमिङ 6 बजे देखि नै हुन्छ okay so hope none of the hairs are colored please make it black if your hairs are colored okay so dye it into black okay so central bank is the supreme bank of the country and it is the apex monetary authority which regulates guide and develop the banking system in the country so it has to do everything like it has to regulate okay so regulate एउटा कुनै रुल्सहरु छ भने त्यसलाई रेगुलेट गर्ने काम गर्छ त्यसलाई लागू गर्ने काम गर्छ okay so ल बैंकिङहरु यसरी काम गर okay so अब यसरी ट्रान्ज्याक्सनहरु ल्याऊ okay so last time when there was corona अहिले पनि corona still there is corona but when there was corona starting a beginning of corona so the people were not allowed to move from their homes okay during the Chait Baishak so they were not allowed to move from the home but they need the money okay they were in need of money so
खानु त पर्यो तिनीहरूलाई ओके सो कसरी मोनिटर ट्रान्जेक्सन गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ सो वाट all the so NRB has suggested to all the banks so they have suggested to make the mobile banking okay अहिले सबै ब्याङ्कमा हेर्ने मोबाइल ब्याङ्किङ एप छ सबै ब्याङ्कको okay so where you can do the e-seva okay where you can pay the bill of anything okay so where you can purchase online shopping and all okay so everything was made online कसले गरे त यो who made the suggestion to do that one Nepal Rashtra Bank so it has given the suggestion to all the banking system okay so commercial bank development bank finance okay microfinance यिनीहरू सबैलाई सजेसन दियो तिमीहरूको एउटा एप बनाऊ okay so that the people they don't have to move from their home okay अनि सामानहरुबाट डिपार्टमेन्टबाट तिनीहरुको मान्छेबाट they will come okay so that means there is no any movement of the people just the delivery boys and the people they are going to move and there will be no any crowd भनेर यसरी बनाइएको थियो okay so यसरी गर्ने काम कसले गर्यो त सेन्ट्रल ब्याङ्कले so it helps to regulate some of the rules and regulation so next one it helps to guide okay so if there is some problem okay so if the commercial bank or any bank if they are not doing the work properly then it has to guide that commercial bank also okay because it is keep on monitoring all the banks यो बैंकले के गर्दैछ त्यो बैंकले के गर्दैछ okay suppose central bank ले के भनेछ भन्दाखेरि नेपाल राष्ट्र बैंकले it has ordered all the banks to make the interest rate okay so not more than यसरी तोकिदिएको हुन्छ यति बनाऊ भन्दैन okay the interest rate should not be more than 10% भन्यो अरे so loan लिने 14 भन्दा माथि हुनु भएन okay so interest rate चाहिँ तिमीहरुको जुन डिपोजिट को इन्ट्रेस्ट दिन्छौ सो त्यसको चाहिँ 10% भन्दा माथि हुनु भएन okay so तल जति सुकै बनाउँदा नि हुन्छ बट त्यो भन्दा माथि हुनु भएन so in that way they will order okay okay so if some of the bank if they will do it more than 10% then what they will do okay so they will be calling this bank and they will be guiding them okay so not to do this one because it will affect the monetary system it will help affect the economy of the country so in that way so they will guide the people and again the interest rate will come below that 10% यसरी तिमीहरुको गाइड गर्ने काम गर्छ अथवा if they have any bankrupt बैंक डुब्नु आटेको छ भने पनि यसले सजेसन दिने काम गर्छ हेल्प दिने काम गर्छ ओके हामी लोन कहाँबाट माग्छौ त कमर्शियल बैंकबाट ओके एउटा बैंकबाट लोन माग्छौ ओके कमर्शियल बैंकलाई चाहिँ तिमीहरुको लोनको कास खान्छ भने चाहिँ कोबाट माग्छ त इट आस्क्स फ्रम द नेपाल राष्ट्र बैंक okay so Nepal Rashtra Bank is the bankers of all the bank त्यही भएर यसलाई सबै बैंकहरुको बैंक भनेर मानिन्छ है सो हामी चाहिँ डिपोजिट गर्न पाउँदैन बैंकहरुले चाहिँ डिपोजिट गर्छ इन द कमर्शियल इन द सेन्ट्रल बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक ओके सो नेपालको नेपाल राष्ट्र सेन्ट्रल बैंक चाहिँ कुन हो त भन्दाखेरि so it is Nepal Rashtra Bank which is also known as the NRB okay so NRB and so NRB is the Central Bank of Nepal which was established on 14th Baishak 2013 BS okay so at the time established by and this much you need to write down as the definition of central bank okay so keep on making the notes otherwise do the screenshot you can do it afterwards okay okay so function of central bank कि त यो नै 10 मार्क्स भनेर आउँछ कि त यो 7 मार्क्स भएर आउँछ सेन्ट्रल बैंक ओके 3 मार्क्स के है त भन्दाखेरि सो सेन्ट्रल बैंक को डेफिनेसन विल बी अफ 3 मार्क्स सो यतिको 3 मार्क्स हुन्छ ओके सो कि त यो राइट डाउन द फंक्शन अफ सेन्ट्रल बैंक भनेर यो कि त 7 मार्क्स मा आउँछ ओके डेफिनेसन विल बी अफ 3 मार्क्स यो कहिले 7 मार्क्स मा आउँछ भने कहिले काहीँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि राइट द फंक्शन अफ सेन्ट्रल बैंक भनेर मात्रै आउँछ 10 मार्क्स भनेपछि you write down the 10 functions okay so that's why we need to learn 10 functions okay so 10 functions चाहिँ पढेर जानै पर्यो 7 मार्क्स मा आयो भने 7 वटा मात्र पोइन्ट्स लेख्दिने भइहाल्यो okay okay so functions of central bank what are the functions of central bank so one is the regular function okay so next one is the developmental function okay development function so central bank so regular function you need to write down 5 points okay so there are 8 points or how many points altogether 8 points maybe okay अनि जुन अर्को फंक्शन छ डेभलपमेन्ट फंक्शन त्यसको पनि अझै धेरै नै पोइन्ट्स छ so that also you need to write down any 5 points okay so 7 मार्क्स मा आको छ भने चाहिँ okay so मिलाएर एउटा तीनटा पोइन्ट लेख्ने अर्को चारटा पोइन्ट लेख्ने नभए यो चारटा पोइन्ट लेखेर त्यो तीनटा पोइन्ट लेख्दा हुन्छ okay but you need to balance यही म त यो रेगुलर फंक्शन नै म 7 वटा लेख्छु भन्न पाइदैन
You need to balance both. You need to write a regular function, you need to write a deployment function, both in the balanced form. Okay, so 7 marks ma आछ नि 4 3 अथवा 3 4 okay यसरी तिमीहरुले लेख्दा हुन्छ. Okay, 10 marks fine 5 5 वटा लेख्ने यसरी लेख्ने. So write down in the balanced form. Okay, so number 1 is so monopoly of note issue. Okay, so monopoly, that means usanga euta matrai, only one bank has the right to issue the note. Only one bank. So what is the name of that bank? So that is Nepal Rashtra Bank. Okay, it has only the authority to issue the note. Okay, so note sarka issue huncha. It is not issued in our country. Okay, it is issued in other country. Okay, so तिमीहरुको 20 को नोट अर्कै कन्ट्रीमा इस्यु हुन्छ, 50 को नोट अर्कै कन्ट्रीमा इस्यु हुन्छ. Okay, so 100,000 अर्कै कन्ट्रीमा इस्यु हुन्छ. Okay, so यसरी एउटा डिलिङ गरेको हुन्छ. Okay, and they are issuing the notes. Okay, and so कसरी issue गर्छ त, how they are allowed to, so how they are permitted to issue the notes. So कसरी issue गर्छ त भन्दाखेरि, so first of all we need to have some security like gold, silver. Okay, so त्यही amount हामीले कति करोडको issue गर्न आँटेको 5 करोड. Okay, 5 करोडको चाहिँ हामीले एउटा security चाहिँ के गर्नु पर्यो, we need to deposit in that places. हामीले ल 50 करोडको नोट बनाऊ, म 500 रुपैयाँ दिन्छु, त्यसरी हुँदैन है बाबा. Okay, so 5 करोडको गर्ने आर्छ नि, we need to keep the security of 5 crore itself. Okay, so त्यो अनुसारको भ्यालु एक्सचेन्ज गरेको. गोल्ड सँग साटेर के स्किल इन्डेक्समा तिमीहरु नोट साट्दैछ, कसले? एनआरबी ले. Okay, यसरी साट्छ तिमीहरुले. Okay, so they are going to exchange the note so that the published note in that way. त्यतिकै साट्नु पाइँदैन. Okay, so security राख्छ. So कि त गोल्ड, कि त सिल्भर, कि त डायमन्ड अथवा स्किन के एउटा security paper हुन्छ कि त. Okay, so यसरी राख्छ, and then only they can issue the notes. कि त डलर राख्नु पर्ने हुन्छ, and only they can issue the notes. Okay, okay, so the primary function of the central bank is to issue the notes in the country, and it is the monopoly right. Okay, it has only the right, it has only one right to issue the bank notes. Okay, एउटा नोट्सहरु छाप्ने काम कसले गर्छ गर्नु मात्र पाउँछ भन्दाखेरि सेन्ट्रल बैंकले मात्र गर्न पाउँछ. Okay, so कमर्शियल बैंकले कुनै एउटा सानिवा बैंकले म नोट इस्यु गर्छु भन्ने पाइँदैन. Okay, so only Nepal Rashtra Bank, they have the right to issue the note. Okay, okay, so in Nepal, so Nepal Rashtra Bank issues the note under the proportional reserve system. That means के एउटा रिजर्भ राखेर मात्रै, that means security राखेर मात्रै, अघि भर्खर भने जस्तै गोल्डहरु डलरहरु के हामीले सेक्युरिटी राख्नु पर्ने हुन्छ कुनै एउटा ठाउँमा को जसले चाहिँ छाप्छ. Okay, स्विजरल्यान्ड, सपोज स्विजरल्यान्ड is going to issue the notes भन्छ भने we need to deposit our reserve in that country. Okay, so that gold, silver, dollar के छ, so we need to keep it over there, then only we can issue the note, we can order the notes. 5 करोड दिएर 10 करोडको इस्यु गर्नु पाइँदैन. 5 करोड दिन्छ भने 5 करोडकै you need to issue the notes. Okay, so in that way they are going to issue. So monopoly of note issue become the recognized function of the central bank of the concerned country, and till now Nepal Rashtra Bank has issued the bank notes of ₹1, okay, ₹2, जुन अब बन्द भइसकेको छ. 1 र 2 को नोट्सहरु इस्यु गर्न छोडिसकेको छ. Okay, I think you have not seen the notes of 1 and 2. Okay, सानोमा त देखेको होला, अहिले त तिमीले देखेको छैन, छाप्नु छोडिसक्दा. Okay, yeah, you can just see the coins only of number, so ₹1 and ₹2. यता ₹1 किन लेखेको त, यता किन RS सुरु गरेको अगाडि किन RE मात्रै भन्छ भने, so RE भनेको रुपी, it is a singular form, अनि when 1 भन्दा धेरै हुन्छ त्यसलाई चाहिँ रुपीज भन्छ, RUPEE हैन, यो चाहिँ रुपी, अनि यता S थपेर रुपीज हुन थालेको. Okay, so I think you know this one. And so ₹2, so ₹5, so 10, 20, so 25 को नोट्स चाहिँ तिमीले देख्यो कि देखेन, ज्ञानेन्द्रको पालामा कि खै कसको पालामा आएको थियो. Okay, so not only 25, 250 को नोट पनि आएको थियो, but it is stopped. Okay, issuing that notes 25 र 250 stop भइसकेछ. Okay, so 50, 100, 500 and 1000 rupees notes are present, are available in our country. Okay, यसरी इस्यु गर्न दिएको थियो अहिलेसम्म. Okay, so next one is number 2 is government's banker, agent and advisor. Okay, so it is known as the government's bank. That means कुनै एउटा government को transaction गर्ने हो भने, okay, I told you just before also, एउटा कुनै सरकारीको
गभर्मेन्टको एउटा कुनै गर्दै थियो जनरल भाउचर गर्दै थियो भने जनरल भाउचर कसले गर्छ त इट इज डन इन द सरकारी कार्यालय ओके सो इफ यु गो टु नगरपालिका सो नगरपालिकाले जनरल भाउचर बनाउँछ इफ यु गो टु एनी अदर प्लेसेस लाइक तिमीहरू जान्छ ओके एउटा स्कुल जान्छौ अरे is it the sarkari karalaya? No, it is not the sarkari karalaya. Okay, that means they are not going to use the journal voucher over there. They are just going to use the journal only over there. Okay, a journal matra use garcha journal voucher haina. Okay, so that's why that is the differences. Journal voucher haneको sarkari karalaya use गर्ने एउटा format where they are doing the transaction, monetary transactions and all. Okay. Okay, so here are government ko bank vanera. So salary is also distributed by this one. Okay, budget is also distributed by this one. So government ko junisukai euta transaction cha it is done by the Nepal Rashtra Bank, that is central bank le nai garcha. Okay, so it also acts as the agent or as the advisor. देशमा अलिकति इकोनोमिक क्राइसिस आइरहेछ अहिले ओके सो इकोनोमिक क्राइसिस भनेको अलिकति आर्थिक विपत्ता हो कि के भन्छ तिमीहरूको ओके आर्थिक सो इट इज नट सो द फाइनेन्शियल पोजिसन अलिकति राम्रो छैन बिकज द मोनिटर ट्रान्जेक्सन इज नट गोइङ वेल ओके सो जुन अलिकति नचल्ने छ ओके सो तिनीहरू त अहिले डुबिनै छ बिकज because of this COVID, they could not establish the things for a long time. Okay, they cannot open the factories or something for a long time, and your machines are bigri पनि सक्यो होला सायद. Okay, so के तिमीहरूको अरबौको क्षति पुग्यो होला. So that's why they are in the close situation. Okay, अहिले बन्द गर्नुमै बेस्ट छ भनेर एउटा भइसकेको छ होला सायद कुनै कुनै फ्याक्ट्रिजहरू. So त्यसलाई चेन्ज गर्नुको लागि so what the government is doing, so they are having all the advices. Okay, so government like suggestion dine काम पनि who is going to do it. Okay, so सरकार जुन अस्ति भर्खर सरकार थियो अर्थमन्त्री. Okay, so उहाँलाई पनि अर्थमन्त्री भनेको इकोनोमिक मन्त्री जुन थियो सो उहाँलाई पनि सजेसन दिने काम कसले गर्यो त सो इट इज अल्सो डन बाइ द नेपाल राष्ट्र बैंक. यस्तो काम गर्नुस् उस्तो काम गर्नुस् ओके भनेर सजेसन दिने काम पनि कसको हो त इट इज डन बाइ द नेपाल राष्ट्र बैंक. Okay, so central banks everywhere fulfill the function of the bankers, agent and the advisor of the government. Okay, so so it makes the temporary advance. Okay, comma दियो temporary advance comma bank so government को के हुन्छ त खर्चहरु सबै यसले फुलफिल गर्ने काम गर्छ है. It makes the temporary advance payment गर्नुको लागि. Okay, comma government transaction. Okay, involving purchase or sales of the foreign currencies. Okay, so to sell any foreign currencies also who is helping, so our government bank, that is the Nepal Rashtra Bank, is helping comma. Okay, so it purchases and sells the government securities. Okay, so your government ले कहिले काहीँ बैंक लाई चाहिन्छ गभर्नमेन्ट लाई चाहिन्छ एउटा सेक्युरिटी भनेको फेरि सेक्युरिटी गार्ड भनेको हैन सेक्युरिटी भनेको पैसा चाहिन्छ. Okay, so short time को लागि around 6 months, 5 months, 10 months को लागि एउटा निकालेको हुन्छ एउटा सेक्युरिटी. Okay, so त्यसलाई भन्छ ट्रेजरी बिल्स भनेर दिएको हुन्छ. ट्रेजरी एडभान्स ट्रेजरी सेक्युरिटीज ट्रेजरी भनेर दिएको छ भने यो चाहिँ इट इज इस्युड बाइ द गभर्नमेन्ट. मान्छेहरू धेरै जनाले फर्म भर्छ यो ट्रेजरी. Okay, it is like a share है जसमा चाहिँ तिमीहरूको इन्ट्रेस्ट रेट धेरै हुन्छ. द्याट्स वाइ द पिपल आर इन्ट्रेस्टेड टु फिल अप द ट्रेजरी बिल्स. सो यो चाहिँ 6 महिना 7 महिना 8 महिनाको लागि मात्रै हुन्छ and they will return that money. Okay, so जब गभर्नमेन्टलाई एकदम धेरै चाहिएको हुन्छ पैसा देन ट्रेजरी बिलहरु निस्केको हुन्छ. कसले निकाल्छ त यो ट्रेजरी बिल भन्दाखेरि इट इज अल्सो डन बाइ द नेपाल राष्ट्र बैंक. Okay, and लेखौं त्यसपछि. Okay, फुल स्टप लेख्दिन and so it acts as the advisor of the government also. Okay, so if there is any problem in the government like के problem आछ okay आर्थिक that means the finance related. So if they are having the problem, okay, then what they are going to do it? So they are going to give the necessary advice to the government also. Okay, government la sallah dine काम पनि गर्छ. So these are the functions okay of the government of the Nepal Rashtra Bank. So it gives a proper decision, proper suggestion okay to the government like सरकारलाई suggestion दिने काम गर्छन्. Okay, so next one is number 3 is bank of all banks or the bankers bank. Okay, so सबै ब्याङ्कर्सहरुले कहाँ राख्छ त पैसा भनेर last time also just before also I have already mentioned you all that all the banks they are giving the security
okay, as a in a bank. Okay, so जबसम्म so bankले suppose if I want to establish my bank, okay, SNS bank भनेर एउटा establish गर्नु पर्ने छ भने, so where I need to go? So I need to go to the Nepal Rashtra Bank. That means I need to get the permission from Nepal Rashtra Bank. Okay, and मैले त्यतिकै okay म खोल्छु मात्रै भनेर हुँदैन. I need to give the security also. Security भनेको के? Security guard होइन फेरि. Okay, security means I need to deposit the money. कति अरब रुपिस मैले I need to deposit over there. Okay, so कतै गरी मैले पैसा कस्टमरको तिर्न सकिन भने त्यतिखेर मलाई त्यो पैसाले हेल्प हुन्छ. Okay, I will get the interest of this one also. मैले इन्ट्रेस्ट पनि पाउँछु नि त्यो डिपोजिटको. Okay, so त्यो डिपोजिट गरेपछि only I am able to establish some bank. Okay, मैले अनि मात्रै ब्याङ्कलाई इस्टाब्लिस गर्न पाउँछु. मसँग अलिक कम पैसा छ भने म कहाँ जान्छु? म कुन ब्याङ्क खोल्न पाउँछु त? मैले ग्रेड डी ब्याङ्क खोल्न पाउँछु. ओके, सो माइक्रो फाइनेन्स खोल्न पाउँछु म. इफ मसँग अझै पैसा धेरै भयो, ओके, पैसा धेरै छ भने सो कुन खोल्न पाउँछु भन्दाखेरि आई क्यान इस्टाब्लिस ग्रेड सी, द्याट मिन्स फाइनेन्स खोल्न पाउँछु. अझै धेरै पैसा छ, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क. ओके, अझै धेरै, ओके, अब चाहिँ म कमर्सियल ब्याङ्क नै खोल्न सक्छु भन्छ नि. ओके, सो यु क्यान डिपोजिट इन्टु नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, देन ओन्ली यु आर परमिटेड टु ओपन द्याट ब्याङ्क. ओके, सो यसरी तिमीहरूको ब्याङ्कर्स अफ अल ब्याङ्क भनेर पनि राखिएको छ नाम. ओके, so central bank is also called the bank of all the banks of the country, and it keeps the cash reserve. Okay, so cash लाई एउटा रिजर्भ को रूपमा राख्छ. कतै गरी ब्याङ्कलाई डुब्यो भने यो क्याशले तिनीहरूको कस्टमरहरूलाई भरिपाई गर्नुको लागि काम गर्छ. Okay, so all the commercial bank and other bank have their accounts in the central bank. Okay, so all the banks, whatever bank is there, suppose if there is Sanima or there is NIC or there is Siddhartha Bank, Everest Bank, whatever bank is there, so they have their deposit where? They have the deposit in the Nepal Rashtra Bank. Okay, Nepal Rashtra Bank मा तिनीहरूको खाता हुन्छ जसमा चाहिँ तिनीहरूको अरबौंको पैसा राखिएको हुन्छ है. And so the central bank performs a banker's bank, and it in every country the commercial bank keep a certain portion of their total deposit in the central bank. Okay, so central bank मा चाहिँ एउटा डिपोजिट राखेको हुन्छ, त्यतिकै खोल्न पाइँदैन. Okay, number 4 is lender of last resort. Okay, lender भनेको पैसा दिने काम गर्छ. पैसा दिनेलाई lender भन्छ. Okay, so जसले पैसा लिन्छ त्यसलाई त borrower भन्छ नि, isn't it? So पैसा लिने borrower, पैसा दिने lender. अन्त lend गर्ने मान्छे lend, lend भनेको पैसा दिनु. Okay, please lend me some money, that means पैसा देऊ भनेको. Okay, so पैसा दिनेलाई चाहिँ we call it lender. Okay, so lender जसले चाहिँ लिन्छ त्यसलाई borrower. Okay, so if there is a last stage, okay, अब commercial bank चाहिँ अब डुब्न आँटेको छ भनेपछि, so what the central bank is going to do? It is going to lend the money. Okay, पैसा अब दिने काम गर्छ कसलाई? ब्याङ्कलाई, commercial bankहरूलाई. Okay, अब commercial bank अब पैसा आउने ठाउँै छैन. Okay, so पैसा अब डुबिसकेछ भन्छ भने चाहिँ अब so who is going to give the money? Who is going to fund the money? So it is going to be funded by the central bank. किनभने डिपोजिट त राखेको थियो नि त अगाडि, isn't it? डिपोजिट जुन डिपोजिट राखेको थियो अगाडि हो त्योबाट so they are going to lend the money. पैसा दिने काम गर्छ अब सेन्ट्रल ब्याङ्कले. Okay, the central bank acts as a lender of the last resort. Okay, अन्तिम अवस्थामा अब चाहिँ अब ब्याङ्क अब लास्ट स्टेजमा छ भनेपछि चाहिँ now they are going to provide the money. So by granting loan in the form of the rediscount and the collateral advances to the commercial bank and the financial institution. Okay, the commercial bank, the central bank acts as a lender of the last resort. Okay, so antim astaka, so it helps in the lending the money, and it is the ultimate source of funding the commercial bank. And during the hard times of the commercial bank, when they cannot make the payment to the customer, okay, so then what they are going to do? They are going to provide the money to them. Okay, so our पैसा दिने काम कसले गर्छ त? So it is done by the central bank. Okay, central bank ले यसरी दिने काम गर्छ. Hope you have screenshot, otherwise you are writing the notes or underlining in your book. Okay, so please you need to make the notes of it. Hey, notes बनाउँदै जाउँ यसको. Underline word मात्रै लेख्दा हुन्छ. Did you understand what is last resort or not? Okay, so when I have the money crisis, then what I'm going to do? So I'm going to go to the Nepal Rashtra Bank. If I'm the bank, okay, then I need to go to the Nepal Rashtra Bank. I need to
take the help from the Nepal Rashtra Bank. अब चाहिँ सकिएन, okay, now I need the money भन्छ भने then they are going to provide in that way. Okay, so time सकिन आँट्यो, just 2 minutes are left, is left, and let me complete how much I can. So any 5 way. So I have underlined all the 8 topics. Kun kati kati lekhne bhanera. So when tomorrow, so tomorrow will be the school opening and all. Okay, so भोलि पनि अलिकति रिभाइज त गर्नै पर्ने हुन्छ. So 5 points सम्म चाहिँ गरौँ. So भोलि फेरि हल्का रिभाइज गर्नु पर्ने हुन्छ. Okay. Okay, so it provides the clearing house facility. Okay, so भोलि नै पढ्नु लागि अहिले यसो डिस्कस गरौँ भोलिको लागि के गर्ने भन्दाखेरि solution for tomorrow you need to be in the school because अब तिमीहरुको जुन class 12 छ, class 12 को examination, okay, so it is going to be of 75 marks, okay, in your board examination, 75 marks. And where is that 25 marks going to come? So it is going to come from the first terminal examination, second terminal examination, okay, so attendance will be there, okay, unit test will be there. ओ इनहरुको marks जोडेर आउने हो, attendance पनि adding हुन्छ, discipline add हुन्छ, okay, so there are so many around 6 or 7 topics दिएको छ हामीलाई, okay, so to write down in the, so to judge the students, okay, 25 marks यसरी दिनु भनेर आएको छ हामीलाई. So that's why attendance is the must, so do not remain absent, okay, so from tomorrow onwards please be regular. So discipline wise भनेपछि तिमीहरुको कलर कपाल चाहिँ कलर नगरौ है, so dresses proper dress मा, and you need to put the proper mask. So तिमीलाई physical distance राखेरै maintain गरेर we will give you the proper studies, okay. So online मा हैन त, so just 4 students are present right now, okay, online बाट भएन, okay, so we are forced to do it from the online, okay, so not online, so sorry, the physically, okay, so you need to be present from tomorrow onwards. So those who are absent right now, please inform them to be present from tomorrow onwards, okay. So keep on writing the notes if possible, okay, so notes हरु बनाउँदै गरौँ, भोलि चाहिँ यसको हामी description गर्छौं, okay, so make the notes of it with a screenshot, okay. So your development function by any 5, there are 3 points right here, screenshot गर्दै होला, and here there is the next other functions also, okay. There are altogether how many points in this development function? Any 5 you need to write down, okay. Either you can write down the tick ones, otherwise you can do anything,